से खन जत को सगुन जहार इनकी जिसना किसको सांताली न्यूज़ चैनल रे दर्शक को नितिन बड़ाई चेत बुन कना जे चिरांग रिया कोयराबड़ी रेन हड़ाम बुढ़िया मित बाबना खबर यह दिन लहारे अकिन ओड़ा रे बकिन ताहे कन ओक्ते रे हड़ाम कड़ा दो अकिना ओड़ा रे पुत के तकिना चिरांग जिला रिया देसरी बीसीडीसी लातारे मेना कोयराबड़ी आतुरन सेकेराम मार्डी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ हड़ाम दो मेते बाय ᱧᱮᱧᱮᱞᱟ आयरन जुरी दो हड़ को ठेन कामला कमी बड़ाय संसार रिया मुचाद ओक्ते रे नुकिना नोवा दशा ᱧᱮᱞते आलेरन खबरिया को दो नुकिना भावना और मुश्किल रिया संदेश दिसम हर ठेले लय पसनाइदा जज सावतारेन कमिया से सरकार नुकिन बेहरले जुरी पर लगे चेद उपाय से व्यवस्था हतावा ना दो समय गे लया। अपना नाम तो की सिकेराम मार्डी गांव करायबाड़ी अपनी सुकु दिखे ना देखे कि से निजे निजे करना हुआ से खबर तो से बसर अपना लोकर घर तो कोने भांगी से हाथी बोले भागी से हमार रोना आसिल कोट आसिल रेडी करता सुथुर बोले गेছিল আহিয়া মানে ওই দিন আমার আহিয়া দিন আগত এখানে ভাঙিছে किमान दिन हल आज लय সপ্তাহ 1.5 সপ্তাহমান হ'ব দুতে আপোনালোকে কত থাকে এতিয়া এতে কেনেকা থাকে ওই যে বাখরা বাঁধে আসিল ওই 5টা টিন আছে অল্প অল্প ভাল ওই এখানে থাকে কি কৰিব উপায় নাই কার ঘরে যাব ঘুমাবার কি উপায় তো নাই আমার আপনার ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে নাই সব মরিছে থাকে এখন আমার কাহো নাই আমার মতো দুইজন মতো বাঁচিছে আমার দুই বড় বড়ি মতো মতর আপোনালোকে কামলা কৰিব যায় আর কই না যায় আপোনালোকে কি খাই জীয়াই আছে এই যে কন্ট্রোলত পাই অল্প অল্প চাউল কামলা কৰিব পাৰে এই আমার বুড়ি গেলে তো পাই এই আমার বস্তি যা ধান গাড়িবার ঢকাইলে যায় ঘৰটা কিয় বনা নাই কাই বানাবো বানাবার মানুহ নাই যে কয় বছৰ কেনেকা থাকিব এনেই কৈ কাই কি কৰিব উপায় নাই আপুনি কাম কৰিব পাৰে নাপারে আমার কিছু নাই আমার আমার খাবার জন্য ভাত বানাবার না পায় কোন দিকে চালাই কোন দিকে খুলি যে আপুনি যে কানা হৈছে কেনেকৈ কানা হৈছে নিজে ঔষধ লৈছিল না লোৱা নাই আসছিল ঔষধ লৈছিল ও হাসপাতাল গেছিল তাও এরকমে দবাই খাইলে এরকমে হাতীটো কোন সময়ত ওলাই ইয়াত এই হাতী তো 7-8 बजा राति হলে আহে কিন্তু কোন দিকে দক্ষিণত যায় কোন দিকে এফালে আহে কোন উত্তর ফালে যায় আপোনাৰ গাছ পাইলে টস মারিলে পালায় ভাঙিয়া কিমান দিন হৈছে সপ্তাহমান হয়েছে এই ঘৰটো কেনেকৈ ভাঙিছে হাতি ভাঙিছে তাহলে আমার বুড়াবুড়ি কীরকম বানাবো এখন বানাবার অবসর নাই আমার তো না দেখে বুড়িটা কীরকম বানাবো বুড়িটা বানাবার না পারে। ब्यूरो रिपोर्ट संताली न्यूज़।